Olivier malien de la Mali kono ani Mali kokan. Songwara na from ya foto na bela jalim na ambassade de la Russie là pour une forte manifestation. Voilà ça kasika Mali Russia coopération soutenue pour Anyabala. Mo chama bare be ni yoron na uni Mali drapeau be ñoo fe ani Russie drapeau kadaka ku ba fe Mali Russia tiga di ñoo ma ko ga soutenue arene jamala chuna amena la je ana sera ga manifestation no so ni musiga kuma ado so ga kwanye manifestation John Baka. D'accord. Ne pas salam alaikum. D'accord. Ne pas somarena Anyabola ambassade de la Russie dala. Yala kunu akumbora akuna obokum fo. Mais bi ibsega musoro ka fanye obokum. Mbe folike lamenje kulu bela jele. An bokum bi somarena kana nyogon soro ambassade de Russie dala. Akunye de Maliens an torola an deguna an segana. Jamana kabini indépendance ka se fo an fleur le ko bi Mali be France ka mara kono an desra ka an yɛrɛ sɔrɔ dongo do Mali be ka coro su ani kile denmisɛnninw segna mɔgɔkɔrɔbaw segna kalante jamana la bile barati jamana kono bile ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ti jamana yɛrɛ la bile an ka fɛn o fɛn mana wuli ko Faransi fɛn mana wuli ko Faransi tɛna ko dilan anw tɛna an yɛrɛ sɔrɔ bi anw yɛrɛ y'a ye sa anw hakili jiginna an benbakɛw la n'o ye Modibo Keyitaw ye olu ye Mali ta ka Mali di irisiw ma ka di Chinois ma wallahi jamana in tun ka di ka tɛmɛ hali Makan kan mɔgɔw tun bɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka na dɛmɛ ɲini Mali bolo yan fɛn t'an bolo danbe tun bɛ Mali la mais bi Ala ni Faransi ka mara danbe tɛ anw bolo bilen foyi tɛ anw bolo bilen ni tɔgɔ tiɲɛ tɛ Malien tɛ se k'a kun kɔrɔta diɲɛ yɔrɔ si tuguni bi bi na an fana bɛ an y'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka irisi jamanaw wele u ka na u k'u bolo da an bolo i n'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ cogo min relation militaire tun bɛ an ni irisiw cɛ Mali écodenw tun bɛ bɔ yan ka taa kalan kɛ irisi la anw yɛrɛ hakili b'a la anw denmisɛnninma anw yɛrɛ kɔrɔkɛw tun bɛ ka bɔ irisi jamana la u bɛ na ni irisiw ka fɛn bɛɛ anw fɛ yan nɔ mais bi i tɛ irisi ka foyi ye Mali kɔnɔ yan nɔ Ala ni Faransi sababu u y'u sen da an ka fɛn bɛɛ kan bi an b'a fɛ sa anw bɛ yɔrɔ min bi Malien bɛɛ farala ɲɔgɔn kan cɛ ni muso irisiw ka na u ka an dɛmɛ militairement financièrement u bɛ se k'an dɛmɛ cogo o cogo u k'an dɛmɛ an mago b'u ka dɛmɛ la sira o sira fɛ. Sisan e yɛrɛ hakilina la irisiw dɔrɔn de ye Mali solution an bɛ don min na bi bi na Mali solution n bɛ se k'a fɔ bi irisi don jamanaw ka ca dɛ mais irisiw de embargo mana fɔ ko k'a kɛ Mali kan irisiw de b'a bali Nations Unies na an y'a mɛn hali surɔ a fɔra k'u bɛna embargo kɛ irisiw ma sɔn embargo fɔlɔfɔlɔ min tɛmɛna irisiw de y'a kɛ n'a wulila donc mɔgɔ min b'i ka hɛrɛ fɛ i bɛ tugu o de kɔ mɔgɔ si ma an dɛmɛ an ka kɛlɛ la Nord kɛlɛ bi cɛ tɛ muso tɛ Faransi don MNLA ye Faransi de ye u dɛmɛbaga ye Faransi de cɛ tɛ MNLA bolo bi muso t'u bolo bi Faransi de y'u ka fɛn bɛɛ hali marifakisɛ a t'u bolo an ka mɔgɔw bɛ ka sa surasiw bɛ ka sa su ni tile an denw an dɔgɔninw don an bɛ se k'an sigi k'o layɛ ta cogo di a laban n'olu banna Ala k'an kisi anw yɛrɛ bɛ ban n'o kɛra Mali tɛ bilen an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka irisiw bila an sago la u ka an dɛmɛ. An mago b'u ka dɛmɛ la. Aw yɛrɛ bɔra ka an fa ko irisi kana Mali dɛmɛ o de ka di olu ye olu bɔkun jɔnjɔnba yɛrɛ o de bi an bɛna lajɛ hali bi n'a ye mɔgɔ min sɔrɔ o fana ka se ka dɔ sɔrɔ ka fɔ an ye manifestation na d'accord. D'accord. Balmagé, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Balmagé, songware na anyabala obe irisuga ambassade dala. Akilina jigina kunu wangu me amfene aku rendez-vous di bela jelema bi songware na. Bi nyabala bedda fale no rendez-vous abokun jonjomba ebsega musoro ala ka fo alna soro ku doni fo ala ko. Bon, tiens la bi boli ku muye c'est vraiment sortir massivement pour solliciter, n'est-ce pas, l'intervention de la RIS au Mali. C'est-à-dire parce que la situation sécuritaire au Mali actuellement est vraiment dégradée. Donc, vu la situation, vraiment, la jeunesse a sollicité l'intervention de la RIS au Mali. Donc, vraiment, il faut que les autorités actuelles du Mali nous entendent
et qu'ils réagissent rapidement possible vraiment pour pouvoir solliciter cette intervention. Donc c'est ça le plus important. Donc moi je fais un bi parce que malgré les cas ni a fait amana warni kama amana fengre kama anga barade blakhana. Donc c'est juste pour vraiment montrer notre volonté manifeste vraiment pour l'intervention de la RIS au Mali. Parce que début 2013 à maintenant, la France est là. Donc vraiment, donc vraiment, nous souhaitons changer. Nous souhaitons maintenant un changement, n'est-ce pas, dans ce cadre-là. Tu vois, donc je suis sûr et certain que la Russie vraiment a des pouvoirs stratégiques pour pouvoir aider les militaires maliens sur tous les plans. Donc maintenant, il va falloir que ces mêmes militaires-là qui sont actuellement au pouvoir, n'est-ce pas, comprennent la population et puis la manifestation de la population a couillé au lieu de d'accord, ça n'est pas mon gagné. Russie a intervenu Mali kono o de kadi. Ça dangania be e bolo ka fo ko ni Russie nana intervenir Mali kono. Atna ke ina fo France ta ke tuwa. Non ateko non entrega ateko anga damunga parce que anga misala ta dro Centrafrique a yere benya bala jebea yesisan. Kelam kumbe Centrafrique a mena Kelaina. Donc maintenant, depuis Russie, on a alhamdulillah, stabilisé. Donc maintenant, nous voulons la même chose. Donc on veut juste que la Russie intervienne au Mali pour que Amérique Kelem kono biaga sega ban, Mali o kasega la fia soro, biaga sega taka baraka ketola. Donc on donne Mali o la yine. Merci. D'accord. Ambal maké do fena bi amna dagru ñegelin fara ambal maké Alhamdulillah, salatu wassalam al Habib Mustafa Netro Maro Sako. Namo yaye ambora bi kanga nisonja ira kabini Franci ka demeni kunyeshine Hong Kong. Vraiment yaye ka fo anganyeta bu au-delà Franci ka geni na gembalia. Donc en Malien on débat essayer ka o décider. Franci tese ka fouille de ka anye kabini hɛrɛ la ka sɔrɔ ala yɛrɛ ma fɛn min k'anw ye ni ko ko dugukɔrɔ nafolo ani fɛn wɛrɛw hali dɔnniya kan tɛ solomani ala ka hinɛ a la ngo b'anw bolo yan nɔ o bɛ anw ka jamana développer ne kɔni bɛ fɛn min fɔ population tɛ faransi fɛ mun na gouvernement bɛ k'i nɔrɔ faransi la halisa an b'o kun de dɔn mais min do ko alamisa don malien bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'i ka fasoden ɲumanya yira ne b'aw teleso mɔgɔw fo aw ka cɛsiri la assalamu alaikum. Merci bien an balimakɛ e bɔra ka an balimakɛ ka kuma mɛn d'accord an bɔra ka an balimakɛ ka kuma mɛn cogo min na k'olu bɔkun ye ko ka a yira de k'a fɔ ko Russie de kana Mali la ko dɔrɔn ye Mali gɛlɛya solution d'accord an balimakɛ dɔ fana b'an bolo kɔrɔ an bɛna ɲininkali kɛ o la d'accord balimakɛ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. D'accord e bɛ se ka mun de fɔ bi aw ka bi bɔli la. Bon bada auzu billahi minash shaitanir rajim. An bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli a b'an kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma. Bon an ka bɔli tɛ dɔwɛrɛ bi fasoko de don an bɔra fasoko la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Maliko de la donc an bɔra fasoko la kana yira kɛ k'a dɔn k'a fɔ an balima irisiw donc n'u sera ka an dɛmɛbaga ye k'an faso bɔ dingɛ kɔnɔ vraiment a bɛ diya an ye kojugu bali ka d'a kan Mali a degunna kojugu Mali degunnen don an bɛ wagati min na Mali tɔɔrɔ la a ka kan tentɔ maliyɛn den bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ tentɔ an ka siya woloma ko an k'o bɔ a la an ka taabolo ko an k'o dabila donc an ka faso an ka bɔ dingɛ kɔnɔ et puis an ka da surasiw la an ka da an ɲɛmɔgɔw la an ka da u la u b'an ɲɛfɛ u tɛna an janfa an dalen b'o la u tɛna an janfa donc o la an bɛ Ala deli Ala ka an faso Ala ka bɔ dingɛ kɔnɔ Ala ka bɔ dingɛ kɔnɔ Ala ka barika don Mali la bali ka d'a kan maaba minnu bɛ kaburu bɛ Mali na yan nɔ Mali in ye maaba jamana de kuranɛ minnu bɛ kalan jamana in kɔnɔ diɲɛ don o don a ka ca kojugu donc olu yɛrɛ hɔrɔnma n'u barikaw kosɔn Ala tɛ sɔn ka Mali in to dingɛ kɔnɔna la et puis ani karamɔgɔba minnu b'anw fɛ Mali in kɔnɔ olu ŋaniya minnu b'u la o yɛrɛ kama Ala kana an faso Ala kana to dingɛ kɔnɔ Ala ka kan an dɛmɛbaga ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci bien. Abra ka balimakɛ ka laseli kɛnɛ na ale y'a hakilina fɔ fɛngɛ la n bɛna hali bi ka ɲini ka mɔgɔw ɲininka mɔgɔ minnu bɛ yen
Merci. Et mon famille M5 ka gouvernement ko ina. Sabula nya me ko M5 RP ko ku kanga premier ministre bo uchela. Ere bolo u kanga son bolima u manga son. Bon, malien bela jelinga ka jamana maralla. Ali udurun pusela ma doga mate ni wolela inna fay mi jamana kono ni faso yi wole I jore mi e be na bo ke faso yi M5 na no de la u fana nga do ka fo unana malon fana sigilo no kulaje u le kele ke ka fo ko pour que jamana nga siga bonno la be tasram nga kamay bonu yere wolela kanu bolo bla barala u fana nga do ka fo kube malon nga barala malon fana mu gufle fle to ko na so ya bela jelina u fana ngu jija mali be janfa ngono ka fere beke pour que jamana nga siga bo janfa kono an ngone ante fen fo M5 ma fora man sigi kulaje ku ka barala je ka bara fana kolosi bolo ni mo bla ka barala I kana bla ka barala ki ko do ala ba kolosi bolo ni pour que baraka sika tanye abolo tugumna na matanya abolo fana bo fana kele ama funyana ni mo nana ministre fara premier ministre kan ni fen nana ni dona jamana barala wakati age do be dima kibla barala ni ma sika barako kono nana I ba di mo ma parce que ni desera barala horan do fana tiens la ni bara ne sika ke ba di mo horan do ya fam Okay, merci. Bamada, Sigida Touba. Ah, d'accord. OND. Oui, je vois. Ça va bien. Albi yare manifestant na albi bega bad suma kasa ira nuga akina ira ka fogo mali de situation na depuis semaine on va faire changement de gana mali kono odi don ba yare d'accord Waalaikum salam. Balma gay segi to ni jam fay. Ne to Haruna Sangare. D'accord. Bi son na nyabala avec ambassade de la Russie dala. Oui. Abok jonjon kuno ko da magala. Mais bien kada yi ga do fo an yetu ni davantage wala sa famille ni ga siga sora. Am boku ye muye kanga sorasiu soutenir. Donc nanga sorasiu ko mu ambodla. Parce que anga jamana se ka joni sorasiu te. Ni ya ye sorasiu dado jamana ko na parce que jamana in chena da tulla. Donc ni fagali bi ke olu de bi faga folo. Est-ce que tu vas? Donc maintenant nolu bora nolu ko mu aw maldew be côté. Aw salam alaykum ami do ko. Merci. Ils sont nombreux. Voilà, depuis ce mois là, où chamam d'accord. Comme meeting est donné, bon meeting yɛrɛ jeudi de jeudi don meeting ba yɛrɛ bɛ kɛ bafulu balani yɛrɛ bɛ sigi yan nɔ bafulu yɛrɛ yan godora sanya fanfɛla yɛrɛ la Salam alaikum malien bɛɛ meeting ye jeudi de jeudi an ka kɛ ka yanfa tew bi kɔnɔ an nana yira de jeudi an ka na nin bɛɛ ye yira de jeudi an ka na salam alaikum jeudi an ka na jeudi do ni ala ka jɛ jeudi an ka kɛ ka yanfa tew k'a yira faransira u bɛ jɛ ɲɔgɔn juguya min na u ka taa so an yɛrɛ k'an yɛrɛ défend a banna an ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini min b'an dɛmɛ. O minɛna ni sanu continuer anw fɛ yan nɔ o ma kɛ wa o bɛ joli jɔ an fɛ yan o bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso joli jɔ o bɛ sira joli dilan an t'u fɛ bi an t'u fɛ sini u y'an tɔɔrɔ u bɛ bo min b'u kɔnɔ maliyɛnw ka wari de don bo min bɛ faransɛ kɔnɔ maliyɛn ka wari de don. Vraiment, c'est Bamada, non? D'accord. Moi, là, comme on a c'est Aumaya, on a Kenega, à Jaraya, à Boyarama. On a gonté Doran, on a gagné Jamana Kouré. Vraiment. Francis, comme nous kana, oui, Koba Kanye, ou Clara, Koba Kana, Mometo Ankono. Amiram na bière, Franzaka, Menon Chakaba en fille. Mamou Dako, Anga Jamana, Kurita, Kurita, Jamana Kono. Tiens, Mokona, il blanga Jamana, Yefeka, Della qui blague. Ni ya abon entre amis sama boya ni sini u ye mun fɔ k'u bɛna wari min d'an ma 100 millions ou bien 200 millions k'u bɛna d'an ma k'u b'a tigɛ a y'a fɔ u ka wari tigɛ an mɔgɔ foyi tɛ wari la fantan ye an wolola fantan kɔnɔ ka mɔgɔ kɔnɔ olu ka wari tɛna foyi ɲɛ n'u ka wari tun bɛ fɛn ɲɛ anw ye sans sɔrɔ sanu fila ma an kun na
an wolola gɛlɛya min na an b'o gɛlɛya kelen k'an ka jamana bɔ u ka taa ka bɔ an dala bi u ka taa ka bɔ an dala sini ne de si m'an ta mɔgɔ wɛrɛ m'an ta an b'an message lase yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ min b'an fɛ o b'an ta k'an bɔ an ka gɛlɛya kɔnɔ an mago tɛ diɲɛ foyi la an ka jamana kɔ cɛ o cɛ i ko i bɛ maga an ka jamana la i bɛ maga i bɛ yɛlɛ anw sigi ka maga an ka jamana la cɛ o cɛ i b'an ka jamana ci i b'anw de ci ka sɔrɔ an ka jamana ma an ka jamana a tɛ ci Faransi fɛ vraiment an t'u fɛ bi an t'u fɛ sini u ye bonya min k'an ye ka karama min k'an ye o diyara an ye o bonya ma bi u ka taa ka bɔ an da la n'u bannen ka taa o mɔgɔ b'anw de la an mɔgɔ foyi t'u la gɛlɛya in an bɛ gɛlɛya in kɔnɔ a mɛnna ayiwa u y'a fɔ an ye an balimaw y'a fɔ an ye ko jeudi nata k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan 10 heures ni ala m'an faga k'an ka jɔnya ka jamana jeudi a b'anw sɔrɔ yan n'an bɛ sa an ka faso kungo la n'an bɛ bɔla an bɔla an faso kungo la ne ɲin de bɛ di pour que se ka jamana in tɔ ne bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye n bɛ nin tigɛ an ka jamana bɔ a y'a fɔ Faransi an tɛ surun ye bi an tɛ surun ye sini u ka avion ta ka na ka Mali bɛɛ faga wa an bɛɛ faga u ta ka bɔ yan parce que komi fɛn ne bɛ ne bɛ ka se yɔrɔ dɔ la ne ka fɛn ka tɛ n bɛ kuma bila yan sinon a bɛ dɔgɔyama ye. u ka taa ka bɔ yan nɔ n'u ka wulu jugu ne ye télé jumɛn u n'u ka wulu kinikɛlaw ka taa ka bɔ an ka. Waalaikum salam taala Moribo Jara u ka taa dɔrɔn n'u ka wulu ka taa. bon n bɛ se ka min sɔrɔ k'a fɔ vraiment ne nisɔndiyara kosɛbɛ kosɛbɛ parce que kunu ko in wele in kɛra ka ne to yan ambassade da la an ye wele in kɛ yan nɔ kunu tiɲɛ don bɛɛ ma se ka yɔrɔ sɔrɔ mais n bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn ni min sera so bɛɛ ka ci fɔ k'a fɔ labɛn an bɛ fɛ ka a kurakuraya jeudi don tuguni kuma jumɛn yɛrɛ fana bɛ yen mun ka bon n'o bɛɛ ye société civile ni M5 fo ka taa bila M7 la u ye kalo kelen ni kɔ min kɛ ka boulevard de l'indépendance fa jama la ka yɔrɔ bɛɛ minɛ o mission accomplira bɛɛ y'a ye an tɛ fɛ u k'u sigi ka najɛ tan dɔrɔn nin ka da mɔgɔ damadamani dɔrɔn ma quoi i y'a faamu mun bɛ mun kɔnɔ o k'o to yen a ka kɛ maliko ye i y'a faamu sinon u ye boulevard fa a ma dogo mɔgɔ si la wa mission accomplira fana an filɛ o de kɛnɛ tɔ ka ɲɛ hali sisan donc u y'o kɛ ni hakili ɲuman min ye an b'a ɲini u fɛ u ka banban u ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan hali sisan an ka fara ɲɔgɔn kan an mago bɛ ni ɲɔgɔn jama caman caman na maliko de don awɔ n bɛ fɛ k'o de fɔ. Mi сегодня тут перед посольством России, потому что у нас есть проблема в нашей стране. Как все мир знает, у нас есть большая проблема. И мы обратим за помощью России, чтобы нам был помогем, чтобы решить, чтобы найти решение на наши проблемы. Мы обратим Россию за помощью, мы обратим Владимир Путин за помощью, чтобы нам был помоган. Nous sommes ici devant l'ambassade de la Russie. Nous demandons à la Russie pour nous aider à nos problèmes. Puisque le monde entier le sait déjà, la France a échoué et la France va échouer. Nous avons vu dans les autres pays du monde, surtout dans les autres pays de l'Europe, l'intervention de la Russie. Nous avons vu les résultats. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse. Et nous demandons à la Russie de venir nous aider pour que nous puissions sortir de cette crise. C'était ma question. Merci. Bon, est-ce qu'il y a Vous avez une minute. D'accord, ok. Voilà. Balagay, salam alaikum. Wa alaikum salam. Moi c'est Adama Baraj. D'accord, bisous on est à Niabaoula, ambassade de la Russie là. Yalla FC ka musura fa ya beaucoup c'est un mouvement qu'on a créé pour appeler la Russie au Mali. Hein? Le soutien de la Russie au Mali, au peuple malien, pour s'en sortir dans cette crise-là. Le peuple du Mali a autant souffert. Nous ne pouvons plus accepter l'ingérence de la France au Mali. La France ne doit pas se mêler dans la politique malienne. Tu vois, nous sommes un pays souverain, indépendant. Vous voyez, non? Donc c'est pour cela que le peuple, depuis 2013 jusqu'à maintenant, nous avons confiance beaucoup à la France. Mais là, la France nous a déçus.
Donc on ne veut plus la France au Mali. Barkhane avec tous ces munitions au Mali, avec tous ces drones au Mali, il n'aurait pas la ville comme Kidal. Jusqu'à présent, l'État malien n'est pas présent jusqu'à présent. Vous voyez, non? Donc trop c'est trop. Nous voulons la paix au Mali. Nous voulons la paix partout au Mali, que l'insécurité dégage au Mali. C'est ce que le peuple malien veut. D'accord, abora ka balmo ka la seconde wa politique ka biso wara jona la bamada albi aw bamada ka walin manon bawi aw dene na balma ga do salia basi aw kambe a jona wara